kalinya nggak bakalan bersih. Air galengan ini kan, tanggul saya bongkarkan, ya udah diminum di situ aja pagi hari. Tapi sekarang saya nggak berani. Indonesia, labeled by the World Bank as one of the worst polluters of plastic in our oceans. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya itu kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tipis. And now, a ban by China is turning Indonesia into a dumping ground for the world's plastic waste. Indonesia is choking on waste. 1 ton of plastic is dumped every single minute on its beaches and in its rivers and seas. That's 500,000 tons a year. Shamsul Arifin battles the problem every day. Armed only with the most basic of tools. He is a cleaner on the Ciliwung River, one of the major waterways that flow through Jakarta into the open sea. Dan satu kantong lagi gede. Tahu isinya apa ini? Kita buka dulu. Terisi pempes bekas warga. Pempes. Ini dari dapur semua. Plastik. Ini banyak sampah. Plastik-plastik lagi. For 8 hours every day, Shamsul and his crew clean the same 2-kilometer stretch. They collect half a ton of trash in that time. But work never seems to get done. Sampah semakin meningkat, bukan tambah menurun. Itu udah bersih, udah karena dikerjakan sama teman-teman kita. Sebentar lagi, 1 detik atau 5 detik lagi, pasti ada sampah dibuang lagi sama warga. Gitu. Ada busa. Tetap aja, Pak, kalau buang sampah itu. Karena udah kebiasaan buang sampah di kali. Ini pendidikan tinggi semua, Pak. Sarjana, S1, D2, tuh warganya. Tetap, kalau dia biar sekolah tinggi, tetap aja, Pak. Kalau teman-teman kita ini berempat, kalau nggak kerja, Pak, selama 2 hari, ini udah tutup semua sama sampah. Nggak kelihatan air. Gitu. But Shamsul and his cleaning crew are fighting a losing battle. With 9 major waterways flowing through metropolitan Jakarta, the rivers are convenient dumping sites for the region's 13 million residents. Every day, 30 tons of debris are deposited into Jakarta Bay, where the rivers meet the open sea. For Dr. Eti Riani, it's a recipe for disaster. Unlike food and other organic waste that will eventually decompose, plastic goes nowhere. Leave it long enough in the water, and it becomes a silent killer. Sehingga memang adanya plastik ini bukan hanya kita takut dengan plastiknya saja, tapi justru kita takut dengan kalau sudah menjadi kecil, yang paling berbahaya di sini adalah sampah styrofoam seperti ini. Nah, kenapa sampah styrofoam? Karena memang dia lebih mudah untuk terurai dan kemudian dia akan lebih mudah untuk melepaskan bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti misalnya benzen dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya lagi, ini seperti yang ini nih. Jadi sampah plastik yang sekali pakai. Sampah plastik. Pada plastik ini seringkali di dalamnya ini memang ada bahan-bahan aditif yang sengaja dimasukkan.
sangat mengerikan karena memang sampah plastik ini nanti lama-lama, walaupun memang dalam waktu yang cukup panjang, dia akan terurai. Nanti akan menjadi plastik yang berukuran kecil-kecil yang kita namakan dengan mikroplastik. Nah, setelah menjadi mikroplastik, maka dia akan menyerap bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam bahan berbahaya dan beracun, seperti logam berat. Sehingga kalau sampah plastik yang sudah berukuran kecil ini akhirnya termakan oleh ikan, maka tentu saja ini akan masuk ke dalam tubuh ikan dan si limbah B3-nya tadi akan masuk ke dalam, salah satunya akan masuk ke dalam daging. Yang sangat mengejutkan karena ternyata logam berat yang ada pada kerang hijau itu sudah mengakibatkan kecacatan pada kerang hijau itu sendiri. Seafood caught in these waters feed thousands of people that live around Jakarta Bay. But few seem to know or care about the poisoner hiding in plain sight. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya itu kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tipis. Sehingga kalau kita mengkonsumsi kerang hijau yang tebal-tebal seperti ini, yang cacat seperti ini, tentu ini sangat berbahaya untuk tubuh kita, ya, karena bisa menyebabkan salah satunya kanker. Bahkan pada anak-anak, terutama pada ibu-ibu yang sedang hamil, itu bisa mengakibatkan cacat bawaan pada bayi yang dilahirkannya, ya. Kalau ini ibu tahu, pernah mendengar nggak katanya ada kerang yang sekarang itu rame tercemar oleh logam berat? Iya sih, cuman, ya? Ya. Cuman saya juga sering makan tuh. Ya, sering makan ya? Enggak sih, pokoknya milih yang bagus aja. Yang kelihatan bagus yang pokoknya kalau yang nggak mati gitu. Sehingga sebetulnya kerang hijau ini sangat syarat dengan gizi. Namun sayang dengan adanya kontaminasi logam berat ini mengakibatkan kerang hijau yang berasal dari perairan yang sudah sangat tercemar berat seperti yang terjadi di Teluk Jakarta itu menjadi sangat riskan untuk kita kontaminasi. Nah, ancaman itu kalau menurut saya nyata. In this country of 264 million people, plastic is everywhere. Sekarang itu kita masuk ke plastik age. Tetapi kita memang hidup di zaman tidak ada plastik, kita tidak bisa hidup. The numbers are staggering. 9.8 billion plastic bags are used each year, and 93 million straws every single day. But these numbers alone do not explain why Indonesia is one of the world's top plastic polluters. Dr. Riza Cordova is an expert in marine pollution. He thinks that the country's plastic use is modest compared to its neighbors. Sebenarnya kalau penggunaan plastik di Indonesia untuk konsumsinya masih rendah. Kurang lebih rata-rata sekitar 20 kg per tahun. Dibandingkan Singapura hampir 100 kg per tahun, Malaysia 60 kg per tahun, dan masih negara-negara tetangga itu masih relatif lebih rendah. Tetapi, di sana kesadarannya lebih tinggi, pengelolaannya lebih baik, dan kemudian industrinya lebih sadar. Sehingga mengakibatkan sampah yang langsung menuju ke lingkungan itu akan relatif lebih sedikit dibandingkan yang ada di Indonesia sendiri. In Indonesia, a lack of funding and weak enforcement of the law have resulted in a waste management system that's highly inadequate. In many urban districts, less than half of all households have their garbage collected regularly. In some places, coverage is as low as 15%. A lot of this uncollected waste ends up dumped in the open.
tapi pengelolaannya tidak optimal, itu membuat sampah plastik ini menjadi berbalik, menjadi bumerang untuk kita yang membahayakan kita sendiri. Indonesians throw out about 200,000 tons of waste annually, not just plastic, but also paper, rubber, and leftover food. The lack of proper waste collection is just part of the problem. Even with just 70% of the garbage collected and taken to landfills, the landfills themselves are running out of space. A new crisis is brewing. In Indonesia, the majority of municipal waste that's collected ends up at a landfill. Landfills are cheap to build and easy to maintain. And in a country as vast as Indonesia, there's so far little incentive to change. Across the country, there are some 250 landfills, serving 264 million people. In West Java, the most densely populated province, there are 21 landfills. And they are located side by side with communities. One of them is Burangkeng. Coba bayangkan aja nih adanya TPA. Itu jarak TPA dengan rumah saya kurang lebih 500 meter. Berikut ini kan keluarga saya semua. Keponakan saya yang di sekitar inilah merasa bisingnya, baunya. Baunya kayak apa? Karena saya ini udah hampir berapa? 23 tahun di adanya TPA di sini. Kita mau makan juga rasanya kadang-kadang saling fitnah sama keluarga. Kamu ini ada yang apa? Ya, termasuk ini sampahnya. Hatta has spent all his life in Burangkeng and still remembers what it was like before the landfill was built. Di sini kan, itulah tempat bermain saya dari hulu sini sampai ke sana. Ini kalau saya, kalau kata bahasa sekarang kan renang ya. Ini karena airnya bersih, saya dari sini sampai ke sana. Mengikuti air sungai. Itu kan nanti berhenti di sana, nanjak lagi. Berulang lagi. Kembali lagi sama kawan-kawan, kan waktu kecil tuh ya. Itulah tempat saya bermain. Nggak tahu perubahan sekarang ya istilahnya jadi pembuangan sampah. Kurangnya banyak tempat kita mau dibauin atau kebisingan dan polusinya. Air galengan ini kan tanggul saya bongkarkan, ya udah diminum di situ aja. Dulu nggak jadi penyakit, tapi sekarang saya nggak berani. Nggak jauh lah jadi berubah seperti ini. Nasibnya Burangkeng. Like most landfills in Indonesia, Burangkeng operates as an open dump. The garbage is simply piled into towering stacks, with little control of the environmental problems they may pose, such as methane gas released from the waste and groundwater pollution. What makes it worse is that there is barely any separation from the surrounding farms and homes. The mismanagement of the landfill has upset younger Burangkeng residents like Karsa Hamdani. He wants a different fate for his hometown and is starting to take action. Karsa has enlisted the help of Bagong Suyoto, a veteran campaigner who works with communities living near landfills. Among his priorities is to make sure authorities give to Burangkeng something known as smelly money.
Uang bau itu sebetulnya uang dampak adanya tempat pembuangan sampah atau TPA gitu. Jadi itu sebagai bentuk kompensasi kepada warga sekitar. Di Burangkeng itu warga sedang berjuang. Kasa shows Bagong one of the landfill's most immediate hazards, the lack of water treatment facilities. Ini yang salah, jadi memang perlu standar khusus, dia harus mengikuti gitu. Nah, ini serius ya, ini kesalahan serius, kan ini bermacam-macam ada logam beratnya dan seterusnya. Ini semua harus diuji secara serius, harus dikelola dengan baik. Ini seperti apa itu dia keluhan mereka? Ya itu air yang dari sini langsung mengalir nggak teratur ini ya akhirnya berdampak daripada pengolahan ya. Sawah pada mati nggak bisa produksi. According to the law, wastewater in the landfill should be treated. The garbage to be regularly covered with soil to control the smell. But most of Indonesia's landfills, including this one, are managed by private operators. And they don't always go by the book. Ini langsung air mengalir tanpa penanganan yang serius langsung jatuh ke kali. Dan menurut saya ini sangat merugikan sekali. Harusnya ada penurapan yang lebih baik lagi dan bahkan sampai itu ada sampah tuh yang numpuk gitu ini kan kali ini. Kalau sampai seperti ini ya jelas-jelas sangat merugikan masyarakat sekitar di lingkungan. Nggak panen ya? Nggak bisa panen, gagal panen. What Kasa and the others want is to be consulted on the landfill's future. It's urgent. Burangkeng takes in waste from the nearby district of Bekasi and it's getting full. Landfill authorities plan to triple its size. Nah, kalau bisa, janganlah diluaskan. Yang ada aja dikelola, diperbaiki, ditertibkan sesuai dengan inginan masyarakat. Thanks to urban population growth and an increase in incomes, Indonesia's mountains of waste are growing faster than anyone had imagined. It's estimated that the country produces 70% more waste today than it did 10 years ago. Next door to Burangkeng is Bantar Gebang, Indonesia's largest landfill and the only one serving the capital, Jakarta. Bantar Gebang too is facing a crisis. It currently holds 39 million tons of waste, its towers of garbage reaching 40 meters high. Officials say it will run out of space in 2021. Jadi semua zona hampir penuh karena pertambahan sampah yang semakin banyak. Sehari itu 7.500 sampai 7.800 ton per hari. Nah, indikasinya ya antrian truk semakin panjang. Siang malam, terutama pada sore hari ini, The deadline is looming. But the future of Bantar Gebang and other landfills across Indonesia is still being debated. The government wants to build incinerators to shrink the amount of waste and buy themselves more time, but there's been little actual progress. One reason is them. Thousands of people whose lives depend on the landfill. No one has decided what to do with these informal workers if landfills get nothing but incinerated ash. At Bantar Gebang alone, there are 6,000 registered scavengers. They are part of a massive informal recycling network based around landfills, salvaging what their fellow citizens throw away. On this day, Chantel is digging for plastics to sell to recyclers.
Kalau plastik kan macam-macam, ada yang PP kayak mobil kayak gini nih. Tuh beda PP, murah lagi harganya. Ini kan terlalu kasar disobeknya tuh merapat tuh. Kalau yang PE agak lusa nih, disobeknya juga mulur kayak karet, berkaret. Tuh susah ditariknya. Working morning to night, Chantel can earn $10 a day. In his experience, there's a buyer for almost every type of plastic here, except styrofoam and single-use sachets. Ironically, the most commonly found plastic items in the garbage heap. Barang kayak gini nggak laku dijual, jadi makanya nggak ada pada yang ngambilin. Karena nggak laku, yang pada diambilin itu lainnya ini kertas, plastik yang sudah pilih. Kenapa Pak Chantel tidak laku? Kan itu plastik juga. Beda, nggak bisa, soalnya ini nggak bisa digiling. Gilingnya itu nggak aktif dah, rusak ini. In a day, Chantel can collect up to 100 kilograms of plastic he knows he can sell. Multiple types of plastic, each sent to makeshift workshops like this one to be further sorted into separate components, later to be sold on to recycling factories. It's filthy, laborious work. And despite best efforts to separate the recyclables from the trash, about 40% of what's collected from landfills is still rejected by recyclers. Because big recycling companies in Indonesia only accept very specific kinds of plastics, they have to be high-grade, clean, with no other materials mixed in. These are then used to make water bottles, cups and straws, or turned into plastic pellets and sold to other manufacturers. For many of these major recyclers, the only way to meet their needs is to look overseas. Kualitas yang ada di dalam negeri itu tidak memenuhi standar kami karena bau dan kotor segala macam. Itu tidak mencukupi untuk di dalam negeri. Ini sangat tergantung sekali. In 2017, Indonesia imported 10,000 tons of plastic recyclables every month. But in a global market worth $5.5 billion, that's just 1% of trade. For decades, China's ever-hungry manufacturing sector demanded more and more raw materials. To feed it, China took in more than half of the developed nation's waste plastic, paper, and metal, processing it alongside its own domestic supply of waste, leading to severe pollution of its soil, water, and air. Eventually, the environmental cost became too high. And in 2017, China dropped a bombshell, a de facto ban on imported recyclables. Ya waktu itu saat rame-ramenya setelah China menutup itu ya, menutup atau melarang impor limbah ke negaranya, maka disitulah mulai terjadi beberapa yang kurang kita harapkan. China's ban took effect in January 2018. Within months, shipments of recyclables from the US, Europe, and other developed countries were diverted to Southeast Asia. First to Malaysia, then Thailand, and Vietnam. In Indonesia, shipments of plastic waste in 2018 increased 141% from the previous year. Ini momentum buat bangkitnya industri kita. Kesempatan bagi kita untuk meraih. But it was soon discovered that what was shipped as recyclable plastic often came with a nasty surprise. In July 2018, mysterious trucks began appearing in Burang Keng village in the middle of the night, dumping their cargo on open land. Burang Keng sits beside a landfill, and its residents were used to trucks carrying daily garbage from the surrounding districts.
But these ones were different. The waste didn't come from communities nearby. They came from places the Burangkeng villagers had never been before. Far wealthier places. Australia, Germany, the United States. Jadi perharinya itu sekitar ada 60-70 truk lah masuk. Paket aja. Aneh lah gitu. Ada sampah impor bisa keluar. Lah kalau impor kan saya nggak terima. Kenapa? Di kita juga udah banyak sampah. Di Indonesia juga banyak sampah, masa ditambah impor lagi? Padahal dia importnya ininya adalah plastik yang nanti masuk ke recycling facilities gitu ya. Namun tercampur, nah ada mengandung oli gitu-gitu ya. Bahkan ada farmasi, botol-botol farmasi ya gitu-gitu ya. Jika berasal dari landfill itu tidak boleh. Jika mengandung limbah berbahaya beracun tidak boleh. Ya waktu itu terkejut juga loh kok sampai seperti ini karena memang luar biasa kan ininya kan. Setelah kita datang kontaminannya cukup luar biasa. Dirty, low grade, and some even toxic. Essentially, garbage. Impossible to be recycled. In frustration, Burangkeng resident Hatta organized night patrols to stop the trucks from entering the village. Ada mobil 3 ditangkap sama anak-anak, dibakar mobil tersebut. Karena masyarakat sudah marah benar. Takutnya ada apa-apa. Kalau udah lewat dari kesabaran, kalau udah bakar mobil kan bahaya. How did plastic waste from Europe and America end up in a tiny village in West Java? The mystery only deepened when the villagers interrogated the drivers on where the trucks came from. Nah itu anehnya lagi. Jadi itu pabrik itu pengimpor atau dikenalnya pabrik kertas lah itu. Ya, pabrik kertas di Kabupaten Bekasi. Tapi yang dikeluarkan itu sampahnya plastik. Nah itu aneh lagi gitu. Itu yang bikin heran lah gitu. 700 kilometers away, in the city of Surabaya in East Java, environmental activist Priggy Arisandi had also uncovered a similar phenomenon, this time with the paper recyclers in Surabaya. Why is a paper factory throwing out so much foreign plastic waste? For years, Priggy has investigated how these paper factories pollute the Brantas River with their untreated wastewater. And in 2018, he noticed something odd. Saya banyak menemukan ya, di banyak dump truck yang keluar dari pabrik itu, dia mengeluarkan membuang plastik sampah plastik dari pabrik itu ke tepi sungai, di bantaran sungai, di rumah warga. Jadi ini kemudian kita curiga gitu ya. Curiga karena memang ternyata di Cina itu tahun 2017 mulai ditutup impor sampah plastik dan kertas. Kami menduga ada buangan yang dari ke Cina itu mampir ke Indonesia. Priggy Arisandi shows us some of the plastic waste dumped by the paper factories, all unmistakably foreign. Ini bungkus susu, tidak hanya dari Amerika, juga dari Australia ini. Dan banyak juga brand-brand yang tidak kita temui di Indonesia. Dan yang paling menarik adalah kita juga menemukan banyak ini, bungkus-bungkus makanan yang mau di microwave itu. Ini kan bukan budaya kita yang menggunakan microwave, ini banyak sekali.
22 paper factories in East Java are major importers of waste paper packaging and cardboard, which are recycled into boxes and tissues. It's common to find in each shipment household plastic recyclables mixed in with the paper scrap. The proportion of plastic waste is usually not more than 10%. But in 2018, that surged to as high as 70%. Mengimpor sampah plastik. Yang dibolehkan adalah mengimpor scrap, potong-potongan dari sisa industri. Nah, kalau ini kan bukan sisa industri, tapi ini kan sampah. Jadi ini food packaging. Nah, di pojok itu adalah household product seperti sampo, kemudian botol bersih lantai. Gitu. Ini salah satu contoh kalau memang negara-negara maju itu mengirimkan sampahnya ke negara kita. Indonesia's recycling industry typically imports about 10,000 tons of plastic scrap each month. Clean, good quality plastic uncontaminated by garbage or toxic substances. Indonesia tightly regulates these imports, requiring additional permits and checks before and during shipment. But the rules for the paper recycling industry are much more relaxed. Priggy Arisandi says this opens a back door for developed countries to sneak in unwanted plastic waste along with the paper. In return, Indonesian paper recyclers get a cheaper price for accepting the dirty goods. Karena selama ini memang terbukti importer kita, industri kertas kita memanipulasi data dengan menipu dokumen yang berisi waste paper, tapi faktanya mereka berisi plastik bekas. As Priggy's investigation deepened, he discovered what the paper factories did with the plastic waste they illegally brought in. Only some would be thrown into the Brantas River. The vast majority would be dumped in nearby villages. But unlike Hatta and his neighbors in Burangking village, the communities in East Java didn't reject the waste. They welcomed it. Jadi video ini kita ambil di Desa Bangun. Di lokasi ini ada kurang lebih 5 industri yang membuang scrap plastik dan kertasnya. These images, filmed by Priggy, show the scale of the operation. Sorting waste for recycling has been a cottage industry in these parts for years. But China's ban led to a huge increase in foreign waste dumped here. Desperate scavengers dug for whatever they could and sold their slim pickings to small-time recyclers who used it to churn out low-quality recycled goods. This was a thriving local economy built entirely on illegal plastic waste from paper factories. Karena di situlah mereka menemukan seperti logam, plastik jenis PET, jenis PP yang mereka ini bisa mahal harganya sekitar 6-12 ribu per kilo. Pilahan-pilahan ini bisa kita jual dan dimasukkan ke industri daur ulang. Jadi saya bisa membeli dihargai 1,2 juta per ton. Dengan 1,2 juta itu kita bisa menjual sampai 2,5 juta selama seminggu atau 3 atau 5 hari ini ya, seminggu lah. Itu kita dapat 2 kali lipat itu. Jadi bagaimana kemudian di dalam sampah plastik ini kita bisa mendapatkan atau menemukan logam atau kawat-kawat yang bisa dijual. Jadi masyarakat kemudian membakar plastik dan kertas untuk mendapatkan kawat ini. When the villagers of Bangun have picked through every last scrap of recyclable material, they lay the remains out to dry. Because that's not the end of the line for the plastic. In a few hours, the dried scraps will be ready for sale. This time, to
to tofu factories as fuel. Since plastic is made of oil and gas, it burns extremely well and is also cheaper than wood. Maka kemudian dari segi ekonomi mereka untung dengan adanya sampah plastik ini. Namun dari segi lingkungan ini sangat berbahaya karena pembakaran plastik itu menghasilkan senyawa dioksida yang sangat beracun yang di banyak negara ini dilarang membakar plastik itu. Namun sayangnya negara-negara eksportir seperti Amerika, Inggris, Kanada, kemudian Australia, mereka curang. Mereka punya problem karena Cina tidak bisa menerima lagi. Mereka sudah tahu sebenarnya kita punya problem sampah, kok kemudian tega-teganya kemudian mereka membuang sampah mereka ke Indonesia. Indonesia ini bukan tempat sampah. Across Indonesia, an environmental movement is growing, spurred by what some have called a waste crisis. In Bali, horrifying images of choked beaches triggered a provincial ban on single-use plastic. Elsewhere, thousands of Indonesians have mobilized to clean up major rivers. So in May 2019, when NGOs sounded the alarm about foreign plastic waste being dumped in Indonesia, the news caught widespread attention. Maka bulan Mei lalu kita tuh demonstrasi, mereka kita aksi, kita kirimkan surat, kita kirimkan sampah mereka. Jadi take back lah, jadi ambil lagi lah sampah kamu itu jangan dibuang di Kali Brantas itu. Jadi ada sekitar 400.000 tanda tangan yang sudah diberikan atau dukungan kepada gerakan Indonesia bukan tempat sampah yang kita inisiasi. Amid public outrage, the government took action. Extra permits are now needed before paper and plastic recyclables can be imported. And when these shipments land in Indonesian ports, every container will be inspected. Pembenahan ini perlu. Ini kan progresif, Pak. Dinamis kan tidak stuck. Gitu loh. Jadi kita juga peraturan kita juga harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di dunia saat ini. Since the new measures took effect, some 1,000 containers of recyclable scrap have been inspected. About half were discovered to be highly contaminated with garbage and seized. But stringent checks also mean that it takes a longer time for legitimate recyclables to reach companies. The recycling industry says the new rules have hurt business, but authorities are standing firm. Kami sudah kehabisan stok di industri kami, yang membuat industri kami stagnan dan sudah banyak meliburkan karyawannya. Jadi memang ada pengusaha-pengusaha yang nakal dalam hal ini. Kami tidak pungkirin itu, cuman dalam hal ini jangan dipukul rata. Jangan ini industri ini yang benar dianggap semuanya mentang-mentang kita ngomong sedikit keras dalam hal ini ke pemerintah dianggap wah ini pelaku industri ini bermasalah. Undercover Asia is traveling to Bangun village in East Java. Which once thrived by processing plastic waste smuggled in through imports of paper scrap. But after persistent media attention and a government crackdown in 2019, the supply lines that once fed Bangun have now gone quiet. We approach carefully. We've been warned that the village is hostile to the media and NGOs. Mereka minta kita untuk bertanggung jawab. Teman-teman kita ke sana juga diancam untuk tidak lagi ke sana. Kemudian kita juga sempat di di message gitu. Ya dikata-katai lah sebenarnya. Ini pintunya. Sip. Sampean putar balik aja, terus balik ke situ.
We're here to see one of the village elders, who we've persuaded to tell his side of the story. Assalamualaikum. Jangan kelihatan ambil ban. Lagi keluar deh. Bilang assalamualaikum dulu ya, bisa. Assalamualaikum, Ihsan. Pripun? 40 years ago, Muhammad Ihsan was the first to bring plastic waste into Bangun, sourcing it from a local paper factory, Pakarin. Since then, sorting plastic has become Bangun's lifeblood, allowing its residents to earn much more than they ever could from farming. For them, China's ban meant even better business. Bangga Mas, lihat saya ini, warga saya tidak seperti dulu, sangat jauh dengan adanya mengelola sampah ini. Ihsan has arranged for us to meet a few plastic workers and sends us to this field at the edge of Bangun. It looks like one of the sites where the villagers would process the plastic waste. But these days, there's no work to be done. Seperti saya sudah 3 bulan nggak ada masukan 10.000 pun nggak ada. Ya gini tidur-tiduran aja. Sambil mikir ya, sanggup besok sekolah anak gimana gitu ya. Kalau ngomong sekarang tuh nggak ada yang enak lah. Makanya saya mengharap dari pemerintah kalau yang sudah jadi ini jangan diberhentikan lah. The Bangun villagers seem bewildered by the controversy their jobs have created. All they want is for the furore to die down and for things to return to normal. Soalnya ini sandang pangannya orang kecil Pak seperti saya ini. Mau kerja kemana lagi, sudah tua. Supaya apa? Supaya bisa melanjutkan pendidikan anak-anak. In Tropodo, the tofu factories that once relied on cheap plastic fuel are coming to terms with a new reality. While the chimney stacks of some factories continue to spew thick black smoke, the telltale signs of burning plastic, others, like this tofu factory, have made the switch to wood. Nah itu coba lihat, hampir tidak ada asapnya, Mas. Dan itu sangat ramah lingkungan lah saya kira, Mas. Kalau dari plastik asapnya hitam dan agak bau, tapi kalau dari kayu bakar asapnya hampir nggak ada asapnya dan baunya agak gurih. In the past, Komar's workers had to put up with the thick, pungent smell of burning plastic. They would also be breathing in poisonous fumes like dioxins and mercury that can lead to cancer and heart disease. Replacing all his burners cost Komar a small fortune, about $11,000 US. It's not something many of his fellow tofu makers can afford. But with their old fuel supply shriveling up and the local government threatening penalties, there's no other choice. The 54 tofu factories in Tropodo have promised to stop burning plastic and switch to wood within the year. For Komar, the decision is not purely about economics. Alasannya lebih ramah lingkungan. Yang memotivasi biar saya kerjanya juga lebih enak, biar dapat doa orang-orang banyak, lebih didoakan baik. What's happening in Tropodo is a recognition that old ways need to adapt to new realities. It's an attitude shared by those working to clean up Indonesia's waste. Ya, dalam waste management, landfill itu sebetulnya paling akhir, paling bawah. Ya, itu sudah bukan sekarang itu sudah lama itu sebetulnya. Jadi kita punya paradigma baru, paradigm, jadi punya pikiran-pikiran baru, kreasi, inovasi untuk mengolah sampah dari sumber dengan berbagai
cara, metode, dengan teknologi. Bagong says lack of both funding and technology are major challenges to Indonesia's attempt to change the status quo. But there's a more difficult problem to overcome. Saya melihat pemerintah sudah mulai peduli sebetulnya dengan sampah ini. Tapi kok saya melihat rakyatnya yang masih abai gitu. Nah, apakah memang itu karena tidak ada tempat pembuangan sampah sehingga mereka membuangnya ke sini dengan seenaknya? Atau sebetulnya ada, tapi mereka untuk ke tempat pembuangan sampah itu mereka harus berjalan kaki dulu, misalnya dengan jarak di atas 10 meter. Memang karakter masyarakat kita memang banyak yang seperti itu ya, banyak yang belum sadar terhadap lingkungan, yang hanya berpikir ke arah yang penting ini tidak terlihat ada di depan matanya mereka, seperti itu. Tanpa adanya perubahan pola pikir ini, kita tidak akan bisa menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik juga. Back on the Ciliwung River, Shamsul Arifin is deep in yet another shift, cleaning up the mess created by his fellow citizens. After 6 years working at the forefront of Indonesia's waste problem, he is skeptical that things will ever change. Tempat sampahnya ada, tapi warganya malas mau nyamperin bak sampahnya, Pak. Kalau begini, bilangnya kalau saya nggak buang sampah ke kali, kalian nggak ada kerjaan gitu. Kalau begini melulu, sampah ini nggak bakalan selesai, Pak.